installer le AA Store. AA Store, c'est l'application qui vous donne la possibilité de regarder Cartube, ou là qui vous donne la possibilité plutôt d'installer Cartube, Fermata Auto, qui m'a comme les autres vidéos, via Android Auto. Donc, on va commencer par ce qu'il faut faire plutôt Android Auto, les prérequis les ressemblent à Android Auto. Ou par la suite, on va passer à la procédure d'installation. Comme ça, toute personne ayant vu la vidéo, il pourra faire la chose tout seul comme un grand. Donc, pour commencer, les Android Auto, نقلبوا عليه هنا. Voilà, نمشيو l'application. On a deux choses à vérifier. La première des choses, wesh, le mode développeur il est هنايا activé ou pas. La deuxième des choses, la version du logiciel. Pour la version du logiciel, jusqu'à maintenant, on a le 6.3. Donc, c'est hyper compatible. Les gens leader la mise à jour pour passer le 6.4, sachez que le Android Auto Store, les applications les téléchargées au menu ne seront pas visibles la voiture, le véhicule. Donc, la désinstallation de l'Android Auto 6.4 carrément mon téléphone ou par la suite retélécharger la version هذه depuis internet. Donc c'est facile تقدر تمشي هكا par exemple نمشيو حنايا une nouvelle page نديرو هكا par exemple نكتبو Android Auto APK هكا. Par exemple, le site Android Auto, il propose les versions antérieures de Android Auto. Donc, ne téléchargez pas le haut, c'est la dernière version. هي اللي شفتوها هي كاينه مكتوبه هنايا 6.4. Mais plutôt نقلبوا على des anciennes versions. نكليكيو على ancienne version. ونمشيو par exemple 6.3 ou la 6.4. Donc voilà. هنا d'un côté. نرجعو فين كنا l'Android Auto. Donc on fait la recherche encore. ندخلو l'application. Plutôt le paramètre de l'application. باش نكملو la configuration ديالنا. Donc depuis le paramètre de l'application هنا, il faut vérifier كيف ما قلت لكم le mode développeur واش il est activé ou pas ou la version. في notre cas, bien sûr, حيدنا le mode développeur باش نعاودو نانستاليه ou la plutôt activer, comme ça vous aurez plus de visibilité en ce qui concerne la procédure. Donc نوركو على la version. Par la suite كيطلع لنا هاد les écrits هكا وكنبقاو نكليكيو هكا plusieurs fois حتى كيطلع لنا هاد le message activer les paramètres de développement. On clique sur OK. ودابا نمشيو لهاد لا بارتي هنا كنلقاو بلي paramètres pour développeur ils sont activés. Donc نمشيو paramètres pour développeur, mode d'application, la toute première fois هنايا وكنديرو mode développeur هكا. Mode développeur. Une fois c'est fait, c'est bon. وكنهبطو لهنا source inconnue وكنكوشيو هاد la partie هادي. Jusqu'à maintenant tout est bon. Donc c'est possible d'installer AA Store عندنا وحتى après l'installation ملي غنبرونشيو التليفون ديالنا مع le véhicule. Bien sûr le véhicule خصو يكون déjà fait la licence ديال Android Auto و Mirror Link باش هاد l'application نقدروا نخدموا بها. Donc كنمشيو par la suite pour le téléchargement ديال bien sûr l'application ديالنا اللي هي AA Store. Donc pour le faire غادي نخلي لكم bien sûr le lien. انا غنأكسيدي ليه ديريكتومون دابا ومن بعد غادي نخلي لكم بيان سور لو لين لتحت في لا فيديو باش تكليكيو عليها ديريكتومون تمشيو لو سيت ديال التيليشارجمون. دونك اون فوا سور لو سيت ديال التيليشارجمون هو هذا. انا جو في فو ليسي لو لين لتحت هنا في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. كنمشيو لهاد داونلود لينك كليكيو عليها ها هو كي تيليشارج علينا الابيكا. دونك نتسناو غير لو تيليشارجمون ديال لابليكاسيون.
Une fois le téléchargement effectué, ها هويا ما فيهش بزاف 8 ميجا بريسك. دونك كليكيو عليه غتعطينا هاد لا فونيتر هادي. سي تري فاسيل. من بعد نكليكيو على انستالي. دونك لانستالاسيون ها هي هذا. فوالا ابخي نديرو اوفرير ولا اوكي ونمشيو لابليكاسيون. دونك الا ستور اون جينيرال هو هذا لا فيرسون ديالو هي دي 1.0.2. بوسيبل كو من بعد يكونوا دي ميزاجور الا ستور ولكن بور لانستون سي لا فيرسون اللي كاينه. دونك كيعطيونا في الاول هاد لو ميساج الاندرويد اوتو 6.4 كول بلوك اول اب installed from the store. دونك كيف ما شرحت لكم قبيله 6.4 ما تخليوش الا كان عندكم في التليفون ديزانستاليوه وديروا 6.3. جو بار بيان سور دي اندرويد اوتو باش هاد لي زابليكاسيون من بعد ما يتانستالاو في التليفون ونبرونشيو التليفون ديالنا في بيان سور طوموبيل يطلعوا لينا هاد لي زابليكاسيون مع لي زوطر ابليكاسيون اللي كيكونوا في نورمالمون في الاندرويد اوتو. دونك pour commencer انا je vous suggère bien sûr d'installer le cartouche والكارتشي كنترولر ومن بعد هاد فيرماتا اوتو والفيرماتا اوتو كنترولر. هادو لي دو اللي كو جي تيستي واللي فريمون ترانكيل بخير و il marche très bien ou sans aucun bug presque. Surtout Fermata Auto. Donc pour l'installation depuis l'AA Store, c'est très simple. كتمشي هنا كتكليكي من بعد كتكليكي على انستال. Aussi simple que ça. Pas besoin de téléphone branché مع البي سي rien de tout ça. غير تبع هاد لي زيتاب هادو et par la suite vous aurez ce que vous voulez في هذا. دونك ابخي ملي كتكليكي على انستالي tu as هاد لو ميساج ديال لا سيكوريتي تو كتمشي للبارامتر كتكليكي غير هكاك وهنا كتعطي لوتوريزاسيون ديال لانستالاسيون دوبوي اون سورس انكوني. دونك كتكليكي غير هكا ترجع وتكمل لانستالاسيون ديالك. aussi facile que ça. En fait الا انستاليتي كارتوب بوحديتو ما كيخدمش. الا انستاليتي كارتوب بلس كارتوب انستالا كيخدم. دونك اوكي. دونك سالينا لانستالاسيون ديال الاول نمشيو للثاني لا ميم شوز انستالي. ابخي كعطينا لوتوريزاسيون للA ستور انه ينستالي دوبلي اون سورس انكوني ما كيبقاش يطلع لكم هذاك الميساج و vous avez la possibilité à chaque fois d'installer les applications هادو كاملين parce que il y a des téléphones qui sont compatibles à 100% ou des fois il y a des téléphones qui ne sont pas compatibles. D'ailleurs j'ai essayé sur des Samsung, sur des Oppo, pas tout le temps qui يخدموا sur le Redmi Note 8 9 ça a marché tranquille. CarPlay plutôt iPhone c'est pas possible parce que là on parle d'autre chose. Je parle juste pour les téléphones Android. Pour l'iPhone c'est autre chose. L'iPhone خاص الكاربريج خاص ضروري l'installation ديال سيديا والجيل ديال الايفون. هذا c'est un autre sujet Inch'Allah on va en parler la prochaine fois. Donc comme je vous avais dit on clique l'application qu'on veut installer installe عاوتاني نكليك عليها نستناو واحد شويه téléchargement ديالها و par la suite par exemple installer كارتوب installer aussi كارتوب كنترولر فيرماتا اوتو كنترولر حتى هي او ميم طون باش منين برونشيو التليفون ديالنا مع الفيهيكول يبانوا هاد لي زابليكاسيون. en fait si vous ratez la première partie ديال l'installation اللي هي لا كونفيغوراسيون ديال اندرويد اوتو ولا يكون عندك اندرويد اوتو 6.4 ساشي كو هادشي ما غاديش يطلع غير تانستالا في التليفون. ولكن الوقيته اللي غادي تبرونشي التليفون مع le véhicule tu n'auras aucune nouvelle application qui va apparaître. Donc je continue l'installation. Par la suite نوريكم comment ça se passe au niveau au niveau ديال véhicule. Donc pour ne pas rendre la vidéo plus ou moins ennuyante, donc on va faire l'exemple مع Cartube ou faire ce qui se passe sur Cartube
passe aussi sur Fermata Auto, donc pas la peine de refaire les choses. Donc sur Cartube, c'est très simple. Donc vous appuyez là l'icône هنايا, ياك. Euh, vous avez le message هذا, vous avez le message ديال look pro version. Donc هاد القضية هادي elle n'est plus possible. قبل كنتي كتانستالي كارتوب و بار لا سويت كتكليكي على ديال لوك برو فيرجن ياك, وكتاخد هاد لاي دي هذا وكدير ان دون بيان سور هذا لو ديفلوبور ديال لابليكاسيون. ماتنون سي با بوسيبل باسكو سا نو دون با لا مان. دونك باش كيوقع سي كو كارتوب كيخدم ليك ولكن كيخدم اون ستاسيونمون. اون فوا tu bouges avec le véhicule ça marche pas. Et ça c'est un bémol parce que الناس كيبغيو بلوتو لا فيديو تبقى خدامه en roulant ماشي من غير ما تكون واقفه. Donc pour ça vous avez deux choix. Le premier choix soit d'installer Fermata Auto. Fermata Auto des fois, je dis bien des fois, il marche même si tu roules avec le véhicule. Ou des fois non. D'après le feedback de nos clients. Les installer les applications ou خدامين tranquille عندهم avec leur téléphone avec leur véhicule. Sinon, il faut injecter la licence, كنسميوها في le jargon professionnel ديالنا la licence Video in Motion. Video in Motion qui vous donne la possibilité, هذه c'est une licence que tu injectes bien sûr avec via coding des appareils de diagnostic ou qui n'a rien à voir avec l'installation des applications au niveau du téléphone, mais ça se passe plutôt sur le véhicule lui-même. Donc il faut injecter la licence باش la vidéo ما تحبش لينا. Donc c'est le seul moyen. Sinon si tu vérifies ou tu trouves que Fermata Auto ما كيحبش ليك وانت غادي في الطريق, donc tu n'auras pas besoin de licence. Donc à peu près c'est le tout. Ça se passe juste comme ça. Par la suite c'est aussi facile que ça. Plug and play, brancher le téléphone directement مع البوست et غادي تلقى bien sûr كارتوب طالع عندك يشوف لو بوست ديالك. Fermata Auto aussi, tu l'utilises comme vous voulez. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, tutoriel ou bien de coding. Les gens les servent de la vidéo, merci de vous abonner à la chaîne sur YouTube ou là sur Facebook. Donc voilà.